Mojo Jumbo Kids। हेलो बच्चों, आज की हमारी नई एक्टिविटी। आज हम काउंटेंस लिखना सीखेंगे। तो ये है हमारे कलर्स, तो हम इन्हें साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं काउंटेंस लिखना। ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर एंड डार्क ब्लू कलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ग्रीन कलर, वन। ब्राउन कलर, टू। पर्पल कलर, थ्री। ब्लू कलर, फोर। ऑरेंज कलर, फाइव। डार्क ग्रीन कलर, सिक्स। रेड कलर, सेवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एट। डार्क ब्लू कलर, नाइन। लाइट ग्रीन कलर, 10। पर्पल कलर, 11। लाइट ब्लू कलर, 12। ऑरेंज कलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। 13। रेड कलर, 14। ग्रीन कलर, 15। पिंक कलर,
16, 'dark blue' color, 17, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए Light तो आप green प्लीज इसे color. लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। 18, brown color, 19, purple color, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last 20. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।